अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहता था कि एक तालिब इल्म ने लिखा है कि वो बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर के तालिब इल्म थे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फ़ीसों के अंदर जो है वो 200% तक इज़ाफ़ा हो गया और बहुत ज़्यादा फ़ीसें जो हैं वो बढ़ गई। तो वो तालिब इल्म लिखता है कि इस पे मैंने एक मकामी अख़बार के अंदर एक कॉलम लिखा और साथ लिखा कि जब दूध फ़रोश जो है वो एक बड़े मकाम पे पहुँचा तो उसकी गर्दन के अंदर सरिया आ गया। अब ये मैंने एक वहाँ के जो रेक्टर थे उनके ख़िलाफ़ एक कॉलम मकामी अख़बार के अंदर छपवा दिया। जब दूसरे दिन यूनिवर्सिटी गया तो मेरे एचओडी थे जो मेरे डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि आपको रेक्टर साहब ने याद फ़रमाया है। तो मैं अंदर से एकदम डर गया कि रेक्टर साहब ने क्यों बुलाया, और यकीनन वो मुझे फ़ौरी तौर पे याद आ गया कि वो कॉलम तो मैंने ही लिखा है। तो इस पे मैं उन्होंने कहा कि जाएँ और उनसे मिलें, और साथ एक ख़ुसूसी तौर पे कहा कि जेंटलमैन गो एंड फेस द म्यूज़िक। और मैं वहाँ से निकला और रेक्टर साहब के ऑफ़िस की तरफ चल दिया, और जब मैं उनके ऑफ़िस की तरफ जा रहा था तो सोचों में जो है वो गुम था कि शायद ये आज यूनिवर्सिटी में मेरा आखिरी दिन है। और साथ ये भी सोच रहा था कि जब ये मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे तो घर वालों को क्या जवाब दूँगा कि मुझे क्यों निकाला है। तो इस पे मैं काफ़ी परेशान था कि रेक्टर ऑफ़िस में पहुँच गया। मैंने उनके पीएस से बात की और कहा कि जी मैं आसिफ़ महमूद हूँ और मैं रेक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे याद किया है। तो उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पे एक ख़ास किस्म का एक मुस्कुराहट जो है वो फैल गई स्पॉट चेहरे पे, और कहा कि अंदर तशरीफ़ ले जाइए, रेक्टर साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ की एक ख़ास फ़िज़ा और एक ख़ास माहौल जो है वो मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन था। मैंने देखा कि कमरे में रेक्टर साहब जो हैं वो अकेले बैठे हुए हैं और सिगरेट की डिब्बी के साथ जो है वो उसे घुमा रहे हैं और उसके साथ जो है वो खेल रहे हैं। और जब मुझे उन्होंने देखा तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि जी मैं आसिफ़, और आपने याद फ़रमाया। तो उन्होंने कहा तशरीफ़ रखिए। मैं बैठ गया और साथ ही कहा कि वो कॉलम आपने लिखा है? तो मैंने कहा जी मैंने कॉलम लिखा है। तो कहने लगे वो बहुत अच्छा कॉलम है, आप अच्छा लिखते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बुलाया है कि आपकी मालूमात जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैं सिर्फ़ दूध फ़रोश नहीं हूँ, बल्कि मैं मुझे कुछ और जो है वो जो मुसीबतें हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा था। तो मैं चाहता था कि मैं आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा कर दूँ कि मेरे कुछ और मसाइल भी थे ताकि उनका भी आपको पता चल जाए। और साथ ही कहा कि मैं जब दूध बेचा करता था तो मेरे पास और मेरे वालिद साहब के पास एक ही अच्छा जूता था। तो हमने ये तय किया हुआ था कि जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो जूता मैं इस्तेमाल करूँगा, और जब कॉलेज से घर आऊँगा तो जूते जो है वो अब्बू इस्तेमाल करेंगे, और वो चौपाल में या कहीं लोगों से मिलने जाना होगा तो वो जूता इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैं जब दूध लेने जाता था तो जूते को अपने अपने जो है वो हैंडल पे लटका लेता था। क्योंकि जूता एक था तो हम इसलिए उसको जो है वो पैदल जो है वो मैं साइकिल चलाता था कि कहीं जूता जो है वो टूट ना जाए। और जब कॉलेज जाता था तो फिर साइकिल खड़ी कर देता था, जूते वहाँ से उतारता था और पाँव में पहनता था और कॉलेज चला जाता था। और यूँ जब वापस आता था फिर जूते जो है उतार के साइकिल पे लटका देता था और फिर घर आता था और जूते जो हैं वालिद साहब जो है वो पहन लेते थे। तो ये उन्होंने एक उस तालिब इल्म को जिसने कॉलम लिखा उन्होंने उसको बताया। तो साथ ही उन्होंने अपने पीएस को बेल दी। वो अंदर आया तो कहने लगे कि इस्माइल ये जो 200% तक फ़ीसों में इज़ाफ़ा हुआ है, क्या इसको हम इस नोटिफ़िकेशन को हम इसके ऊपर कोई हम कम कर सकते हैं, या इसका कोई हम हमारे पास इसका कोई हल है? तो वो कहने लगा कि जी नहीं, आप तो इसको कम नहीं करने का इख्तियार रखते। तो उन्होंने फिर कहा कि क्या मैं इसकी जो फ़ीसों का इज़ाफ़ा है इसके नोटिफ़िकेशन को कैंसल कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं, अगर आप कैंसल कर देते हैं तो फिर यकीनन इसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो उन्होंने उससे कहा कि जाओ इस फ़ीस को जो 200% इज़ाफ़ा हुआ है इसको विथड्रॉ कर दो,
اور لکھ دو کہ ہم فیسوں میں اضافہ نہیں کر رہے، تو اس طرح کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بنا لاؤ۔ تو انہوں نے اسی وقت اس ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تیار کیا اور اس پہ ملک معراج خالد صاحب نے دستخط کیے اور وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مجھے دے دیا۔ اور جب وہ نوٹیفیکیشن لے کے میں اس کمرے سے نکل رہا تھا تو یقیناً مجھے ایک خوشی تھی، لیکن میں اپنا دل جو ہے، اپنی کیفیات اور جذبات جو ہیں وہ ملک معراج خالد صاحب کے کمرے کے اندر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کسی یونیورسٹی کا وی سی کیسا ہونا چاہیے تو میں یقیناً بلا جھجک کہتا کہ ملک معراج خالد جیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر وہی آدمی جو اس طرح لوگوں کے مسائل حل کرنے والا تھا، جو اس طرح برداشت رکھنے والا آدمی تھا، وہ پاکستان کی سب سے اہم ترین پوسٹ یعنی کہ وہ عبوری جو ہے وہ وزیر اعظم ہمارے رہے، تو ایک غریب گھر سے، ایک دودھ فروش گھر سے جو ہے وہ جنم لینے والا بچہ۔ اور جب میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور جب وہ یعنی کہ جب وہ اپنی بات بتا رہے تھے تو آخر میں انہوں نے یہ بار بار ایک جملہ جو ہے وہ دہراتے تھے کہ آپ نے اچھا لکھا ہے کہ دودھ فروش یعنی کہ دودھ بیچنے والا جو ہے اس کی گردن میں سریا آ گیا ہے۔ اور وہ اس بات کو بار بار کہہ کے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے رہے کہ کہیں میرے اندر کہیں واقعی وہ اکڑ، وہ تکبر، وہ غرور آ تو نہیں گیا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو آج اپنی اس سیاسی ماحول پہ نظر دوڑائیں یا اپنے تعلیمی اداروں پہ نظر دوڑائیں تو آج وہ سیلف میڈ لوگ ہمیں شاید کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ آج وہ برداشت کرنے والے اور صبر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ آج ہمیں وہ زمین سے جڑے ہوئے اور زمین سے اٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے کہ جب ہم کسی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جائیں اور اس مسئلے کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ فیس کیسے دی جاتی ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ فیس غریب آدمی کو فیس دینے کے لیے کتنے پاپڑ جو ہے وہ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو اگر اس کا اندازہ ہی نہ ہو تو وہ ہمارے اس مسئلے کو کیسے حل کرے گا۔ تو گویا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں جو بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق اگر رکھتے ہیں، وہ ایک بڑی کلاس سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو ان کو ہمارے مسائل کا نہیں پتہ ہوگا۔ جب تک کہ ہماری کلاس سے ایک زمینی سطح سے اٹھ کر لوگ اوپر نہیں جائیں گے، وہ خواہ سیاسی میدان ہو، خواہ جو ہے وہ کوئی بیوروکریسی کے حوالے سے اہم پوسٹیں ہوں یا کسی اور شعبے کے حوالے سے اہم پوسٹیں ہوں، اس وقت تک وہ غریب کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ غریب کے ان جو چیزوں سے ہے عملی طور پہ گزرے نہ ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں یہ اوپر آئیں اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ یقیناً حل ہوں گے۔ اگر ہم اوپر سے اعلیٰ طبقے سے یا کہیں جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں کئی باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کر کے لوگ جو ہے وہ مسلط کیے جاتے رہے ہیں، اگر اسی طرح آتے رہے اور جاتے رہے تو پھر یقیناً ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ملک معراج محمد خالد جیسے جو ہے وہ ملک معراج خالد جیسے جو ہے وہ اعلیٰ شخصیات جو ہے وہ عنایت کرے کہ جب وہ وزیر اعظم بننے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ ان کا جنازہ جو ہے کرائے کے گھر سے اٹھ رہا تھا اور ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بہت بڑی کوٹھی بنگلہ اور ان کے پاس کسی بڑی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پلاٹ نہیں تھے، بلکہ ان کا جنازہ جو ہے ایک کرائے کے مکان سے اٹھ رہا تھا۔ تو جب ایسے مخلص اور جو ہے وہ برداشت کرنے والے لوگ ہوں گے تو یقیناً ہمارے مسائل حل ہوں گے۔